कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धे। अर्थात कर्मयोगीओ ममत्वभाव राख्या विना केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि अने शरीर द्वारा थनारी सघળી क्रियाओमां आसक्ति त्यजीने अंतःकरणनी शुद्धि माटे कर्म करे छे। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमां प्रोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्मना तमाम फळो अने परिणामोनी इच्छा विना साचा आत्मसाक्षात्कारनी स्थितिमां पहोंचे छे अने साची शांति अने सुख करे छे। परंतु जे व्यक्ति स्वार्थ माटे अने फळनी प्राप्ति माटे कर्म क्रियाओ करे छे ते भौतिक सुखोनी इच्छाना बंधनमांथी क्यारे मुक्त थतो नथी। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी। नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। अर्थात अंतःकरण जेना वशमां छे एवो कर्मयोगी मनुष्य सांख्ययोगનું આચરણ કરનાર કશું ન કરતો કે ન કરાવતો તેના નવ દ્વારોના શરીરૂપી ઘરમાં સઘળાય કર્મોના ફળને મનથી ત્યજીને આનંદપૂર્વક સચ્ચિદાનંદઘન પરમાત્મના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે।